Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi ala sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman dari kalian sehingga aku lebih engkau cintai daripada kedua orang tuamu, daripada anak-anakmu, dan daripada seluruh manusia yang kau cintai. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du hadaratal mukarramin, sadayana para sesepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para muallimil Quran, para guru-guru ngaji. Wabil khusus sesangat badan kaula amuljaaki panitia penyelenggara Zikra Maulidir Rasul. Seepa bede malam saat semangkin di halaman Masjid Al-Mujahidin Pekalangan. Sekak dima malam saat semangkin cukup sangat meriah kehadiranna ben antusiasa ajunan kaum muslimin juganan ibu-ibu muslimat. Samuga kak dinto dadi tetenger, dadi pertanda kesempurnaan iman malam saat semangkin kaula sareng ajunan dek ke Gusti Allah ben dek ke Gusti Rasulullah. Sekak dima edutuakin tunjuakin kalaben ngageluakin urusanna agamana Allah ben perjuanganna Rasulullah etempeng urusanna abek tibi. Muga-muga malam saat semakin sadayana rezeki yakinah kekuatan iman ben Islam sampai akhir hayat kematian. Amin Allahumma amin. Para rabu, para jamaah sebeten kaula amuljakin, tak terasa malam saat semangkin kaula serang ajunan bedening tanggal sanga 10 dari bulan Rabiul Awal. Sekak dima bulan saat semangkin kak dinto kaula serang ajunan mabede peringatan seekengaen kelahiranna manusia sepaling agung, manusia sepaling muljah, manusia sepaling praten, manusia sepaling geteh. Deka kaula serang ajunan selaku ummatah. Sehingga esetong bekto Gusti Kanjeng Nabi sebelum wafat ada buballighu anni ala man tabi'ani ila yaumil qiyamah. Kebela aki sahabat salam kaulah deka orang-orang seki pakun sakkan cekka iman nah sampai akhir hayat ke akhirat
Inna mau'idukum ma'i indal haud. Aku akan tunggu mereka. Bekal iantos sareng dan kaulah. Orang-orang seki pakun cekak iman ben Islam sampai akhir hayat. Indal haud. Nalekan ampon depa ning epengkir. Talaga Kautsar. Amin Allahumma. Para rabu para jamaah sebeten kaula amul jaakin kak dinto nutuaki cek songkuna manusia seeslamaten peringaten kelahiran nama lemangken kak dinto ongku manusia se sangat mulja ongku manusia se sangat agung mbak. Sebab banyak makin kak dinto orang kak dinto salah sasaran. Kadung dikorbankan perhatian cintanya. Ternyata si cintain tak cinta kasih cintain. Nyamana cinta salah sasaran. Tuh betina salah sasaran kok kak. Cinta ke been. Abini boleh ternyata been. Salah sasaran cinta nih. King abek kak dinto cinta ke Gusti Kanjeng Nabi kak dinto para rabu para jamaah tak percuma punten. Sanajana kaula serang ajunan kak dinto tak kecapok, tak toman apolong, tak toman akilengki serang Gusti Kanjeng. Keng tak percuma punten. Sebab kau dianna Gusti Kanjeng Nabi ben wafat ta Gusti Kanjeng Nabi kak dinto abek ta rahmat ngibe beles ngibe barokah ben kebagusan deka umat Islam. Cepon debu na Gusti Kanjeng Nabi adebu hayati khairul lakum. Wa mamati khairul lakum. Kau di anna kaula nika sahabat ngibe kebagusan kasambian. Jeengki para rabu para jamaah. Lahir Gusti Kanjeng Nabi kak dito di antara barokah nika. Kaula serang ajunan nika bisa ngelaksakin ibadah haji ben umroh ben tahun tak pola naki ibadah Baitullah. Lambak kru Baitullah kan pernah epa ancur, pernah epa kujur bi pasukan bergajah saya pimpin bi Abraha kenika. Keng karena Gusti Allah elahirakin tahun kenika. Mangkan Nabi tanyakin ke santre, karena Gusti Kanjeng Nabi kenika lahir tanggal are bulan ben tahun apa? Jawab arena are Senin malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun keja. Karena cetabak gini ke subung penanggalan Manabi Hijriah, Manabi Masehi korang langgongan nama to sekemian Manabi Masehina. Keng Manabi Hijriah nak sobung. Nanging teti pertanda tahun lahir Gusti Kanjeng Nabi kak dinto Gusti Allah Subhanahu wa taala nyelamat akin tempat kelahiran Gusti dari pasukan bergajah seanyam Abraha kini. Sampai etoronakin ayat yang menceritakan bagaimana kisah seanyam porak-porandana pasukan-pasukan yang maancor ben marosa kasianya maulid Rasul tempat kelahiran Gusti Kanjeng Nabi kak dinto. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apa maeslametakin maelindungin serang Gusti Allah lantaran etana kak dinto bede manusia seelahirakin engki kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hayati khairul lakum. Kabadana kaula odin kaula ngibe kerahmatan ngibe kebagusan deka sampian. Wa mamati khairul lakum. Sekak dinto cukeun matena kaula ngibe rahmat deka sampian. Nah apa maksud tawafat Gusti Kanjeng Nabi ngibe rahmat deka umat nika? Japon debu Gusti Kanjeng Nabi sebab mun kaula mate tu'radu alayya a'malukum in wajadtu syarran hamitullaha wa in wajadtu syarran astaghfarallahu lakum. Seekojak mate na kaula ngi berahmat nika sebab nalekan kula ampun mate Gustinya Nabi wafat.
Amalan-amalan na kaula sareng ajunan nika setorakin Pak sareng malaikat papadeng di ke Gusti Kanjeng Nabi. Amal-amal na kaula nika ngak malemakin nika. Kak dinto Gusti umat ajunan jamaah Masjid Al-Mujahidin dari pekalangan iya arapa nika kelakuan na malemangken asolat asadeka azikir silaturrahim maus Al-Quran Kak dinto Gusti. Maka cepon debu Gusti Kanjeng Nabi in wajatu khairan nalekana kaula ngabesakin kebagusan selakonin bi umat kaula hamidullah kaula asyukur deka Gusti Allah. Alhamdulillah berarti tang umat sela etina etikel tak kecapuk kangko kengki pakun seken ngelakonin amal kebagusan. Alhamdulillah. Tapi kan umat Gusti Kanjeng Nabi tak kebi ngelakonin kebagusan malam makin. Saya hadir malam makin alhamdulillah. Saya entar ke maulidan alhamdulillah. Saya ngelakonin ketaatan alhamdulillah. Napa kebi huntan beda sebab helap kesokan. Lenalekana umat Gusti Kanjeng Nabi malam makin ngelakonin kecubaan. Wa in wajatu syarran nanging nalekana kaula paringin oning kelakuan na umat kaula saya tak mapan. Tidak mapan, malah mangken. Udah saya ngira berkada dua. Kanjan lah tak milo. Nang lebih na ko nang. Kini kaya pauning kagusanya Nabi. Jak double sa Nabi kak dinta. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih kak dinta. Wa in wajatu syarran nalekana kaula paringin oning deka kelakuan umat-umat kaula tak mapan astaghfirullahu lakum kaula mintakin sepora deka Gusti Allah kaangkui kesalahan na umat kaula mi pola ki sepora asarang Gusti Allah amin Allahumma lani kabarabu para jamaah manusia seemuloten malam makin nika Pak Bu. Jadi kaulah serang ajunan kak dinto tak percoma beda maulid. Apa sangat raja jasa-jasa na Gusti Kanjeng na. Dari kak dinto maka orang sengako cinta deka Gusti Kanjeng Nabi kak dinto. Allah subhanahu wa ta'ala deki aparingin kekeramatan. Kekeramatan nakak itu benikun berat ning itunya. Menabi itunya abek ngawale pangapura dari Gusti Allah nalekan ngalakonin dosa. Kan ki isopora jepon debung si Nabi. Epenta ki isopora bigula ke Gusti Allah. Mun umat-umat lain sobung Pak. Kekeramatan kekamuljaan ning akhirat lain boleh. Orang setaat ke Gusti Allah, cinta taat ke Rasulullah. Jepon debung Gusti Allah ilm Al-Quran surat An-Nisa. Papolong ku laku sarang rombongan na para nabi, sarang rombongan na para aulia, para wali-wali na Allah. Amin Allahumma. Ampun milo kapi berkat. Hari pengajian tak betul konsentrasi lah dia. Wangkan materi najet berak bigula, mak pengidem yang sekali wani. Allahumma shalli ala Muhammad. Tikel tak usah mikiri berkat ampun beda panitia si atu umah. Panjengan pun perengakin pengajian malam mangken. Sanggup? Siap? Tak abid badan kaula sakeje muga-muga manfaat. Para rabu para jamaah sebeten kaula amul jaakin kamuljaan ben kekeramatan na orang secinta taat deka Gusti Allah cinta lebur deka Gusti Rasulullah benikun perak ning etunya ning akhirat abok nika masuk rombongan nah milan akan berde syair gurua syair solawatan saya tulis saya karang sareng gurunda guru kalau sareng ajunan Raden Kiai Haji Khalil As'ad Samsun Arifin Sokoreje Guruah. Muga-muga masuk rombongan na para wali, rombongan na para aulia, rombongan na para nabi. Guruah desara badilem Al-Quran surat An-Nisa. Sebidak sanga petong polo korang setong ayat. Cepon debuna Gusti Allah.
قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Cepon debuna Gusti Allah paseran orang seta ada ka Gusti Allah ta ada ka Rasulullah dua syarat. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim kulaku nalekan ampun peleman abad ka akhirat. Saampun kaula sareng ajunan pindah alam. Ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina ba'abaan epapolong bi golongan para nabi. Wassiddiqina ben orang-orang secucur, wassalihina orang-orang sebener, wasyuhada ben orang-orang semateh dalam berjuang dalam agama Allah. Amin Allahumma. Gue lebih biar nikah bakal mati aja pun pun Gusti Allah. Tak abid pun tem. Biar saya makin nikah, teng medeteng mati mari. Biar yo semakin nikah radin adenten sekejap aki abak nikah mati ya. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah ketika engkau mendengar kabar bahwasanya saudara, kerabat, tetanggamu meninggal dunia, cukuplah kabar itu sebagai peringatan bahwasanya suatu saat nanti engkau juga akan mati. Wa kafa biddahri mufarraqa, cukuplah hitungan 1 tahun itu menjadi pengingat bahwasanya engkau akan terpisah dengan orang yang kau cintai. Bilang Gusti Nabi kan ada bu ahbib man syi'ta fa innaka mufarikun. Cintain pon kaleburin napa sih kesokanin impian karena sekejaki impian apes. Bi napa sih kecintain impian mun cinta kalajengan. Mun cinta kalajengan. Impian mate lajengan na beda sing munjuk ke. Ya waris nembah. Tok seka oncuk dia 5 lah adet. Mate apa terpisah bi lajengan gini kak. Al yauma fid duri wa ghadan fil kuburi. Kalau hari ini kita berada di istana kita di dunia, wa ghadan fil kuburi, suatu saat nanti kita akan berpindah ke alam kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nalekan mireng kak dinto, pasti yakin abe ampun tapesa kau dian itu jadi. Nikah password nikah. Password kendaraan sebekal etompa aku lebih impian. Kendaraan yang sangat empuk suspensinya, istimewa, lembut can. Kendaraan nih kan, kengkul kita pernah numpak kemakin nih, jangan nih kan, saya cepon nih, kendaraan kak dinto, hemat BBM karena jadi subung solar, subung bensin, nah cukup menggunakan kata password la ilaha illallah, yosong kulebih impian nih kan, menaiki kendaraan bermerek Al-Kadil, yang insya Allah startnya akan berangkat dari Masjid Al-Mujahidin menuju garis finish ke kuburan. Dari kak dinto laku kula mimpian ni. Milana sakus bagus manusia selama odin kak dinto pernah ning Masjid Al-Mujahidin ni kak. Makin ni kan rame engak lembo eje mana sahabat Gusti Kanjeng Nabi beda nyaman sahabat Ubaidillah bin Jarrah. Iutus bi Gusti Kanjeng Nabi ke negeri Bahrain.
Ubaidillah Jarrah bentar ke Bahrain desa. Orang-orang saya tak masuk Islam, pentah kan kui majer saya anyama penapa epon pacik munggo makin gak dito. Sebagai kesamatan engki abok ta benyak le oleh cik benyan. Depan dengan Madinah masjid cik selan. Gustinya Nabi pas matur Azunnukum annakum tasma'una Ubaidillah bin Jarrah. Mak buru na masjid Madinah ria cik ramina. Apa yang benar kata ngiding Ubaidillah bin Jarrah datang dari Bahrain nyambil oleh cik benyan. Engki Gusti. Allah cik ada iya ibadah. Ngak mungkin ni kah. Ramai masjid mujahidin na baking bulan beda berkat ruang malam setia. Ampun cik sagak dinto. Parami masjid Kak Dinto karena Kak Dinto sangun nak kaula serang ajunan paleman ke alam ko. Sebab cepon debuna Gusti Kanjeng Nabi layang kudonna ural islami urwatan. Di akhir zaman nanti jati diri agama Islam itu akan terlepas satu demi satu. Orang Islam Kak Dinto cepon debun Gusti Kanjeng Nabi tandi jati diri, tandi teteguan, tandi sekep prinsip dalam odien karena ampun locot simpul Islam Kak Dinto. Awalahunna sepertama si bakal coplak Kak Dinto naqdul hukmi ketika hukum tidak ditegakkan seadil-adilnya. Pertama, jawabnya Nabi. Mula hukum ikewain mainan. Mun se melanggar nikah orang sesoki, orang sendi pangkat, orang sendi jabatan, orang sendi PC. Tak tegakin hukum jadi. Keng Nabi se ngelanggar nikah orang sesa biasa, rat malarat inga abo nikah cepet proses hukum mangas teteh cepon debun Gusti Kanjeng Nabi karena lembek orang-orang seodi sebelum mempian ancor rosak binasaakin serang Gusti Allah innahum idza saraka fihi syarif taraku mun beda orang semulja orang sendi pangkat jabatan ngicok tak yokom keng mun beda ad-dhaif orang se tak andi dia ngicok buk sampai engas teteh cepon debun Nabi. Makin bisa dilihat bagaimana penegakan hukum di negeri kita. Tinggal cak mikirin si Jakarta jauh gelup. Alaku pacakang bian makin. Si bini dah iya kialah. Napa saya kelakuan compok ni kepa bagus. Pak bapak ni kah openin si bini ni ke Gusti Kanjeng Nabi sekak dinto. Pamapan ni kah dekat orang bini kak dinto. Apa napa karena sampian lambe muntut amanat Allah. Ben minta kehalalan na kehormatan na nyebut kalimat Allah. Pamapan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jek sampai siakin keluarga na orang bini ini kah. Makin kan banyak capok penyakit. Napa? Nyamana adamul kutro alal kasbi. Banyak rumah tangga ancor berantakan gara-gara saya laki tak pati gelem cakang alako. Saya laki ajual jeruk ke compok. Benih jeruk keprok. Agong jeruk kong. Si bini saya suruh lako. Ria. Padahal Gusti Kanjeng Nabi Prabu Praja manalaikan akabin ngakad dekat Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid di bulan Rabiul Awal saponapa 12 uqiyatan mas kabin mahar kurang lebih 12 uqiyah setara dengan 500 dirham. Kalau dikrus dengan nilai tukar rupiah 1 dirham Kak Dinto beda seanya mah 1 gramnya 1.900.000 angkep 2 juta kali 500 ampun 1 miliar mas kabin Gusti Kanjeng Nabi dekat Sayyidah Khadijah. Mencapai orang pengalangan seperangkat alat sholat. Punten ya beda emas sana apa 5 gram oleh setahun iya jam bisa lagi. Kok nginjem ya ngandangan mana capi udah tidak modal lah. Iya benih tak oleh tak napa. Keng kutu genten ku laku kenika. Genten aku tu lebih raja pak. Mau engkau lembek lek kan pernah nginjem mas kabin be 5 gram. Iya kak engkau keenga hari ya kumrak kare catatan naya sorat tak kumrak keng emas atade. Tina lek insyaallah ganti akin bingko. Keng engkau tak ganti ning edina bingko emeliakin emas. Pasangakin kekerikin been di hadapan Baitullah ning Mekah meliakin emas di sabun. Alhamdulillah bila je kak tak tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nika Gusti Kanjeng Nabi nika.
Siapun dapun khususnya Nabi sekalian toh. Yang pertama, naqdul hukum. Hukum itu ketika tidak ditegakkan, maka jati diri Muslim, Islam kali itu ampun locok. Wa akhiruhunna, tining jati diri Islam akan hilang. Yang terakhir pun apa kak dintoh? Wa akhiruhunna as-shalah. Siapun dapun Nabi bejeng, menabi ampun bejeng kak dintoh elang, ancur agama kak dintoh. Mun pon sholat nih kampung tak pati rame nih masjid sobu. Langkung-langkung generasi muda nih kak, para pemuda-pemuda. Tore nih kak, semangat aki nampian. Mabede si anya mas semangat gerakan untuk bisa meremehkan masjid. Alhamdulillah. Salah setong pondok pesantren nih. Sidogiri kak dito. Beda programnya mana Ustadz Mif. Kenapa gerakan subuh berjamaah. Ini kak betul nih kak, gerakan subuh jamaah. Apa? Sopaja abah kak linto selamat dari fitnah kak linto. Masya Allah dan gula bulan November nih kak tahadus bin nikmah tahun sesepen kak linto. Pernah sholat Jumat ning masjid Hagia Sophia ning Istanbul. Kak linto dek raka-raka linto. Ning Istanbul Turki. Masuk ke Kak Disa di pelataran sebelum maghrib tiba. Sebelum maghrib Kak Dinto, anak-anak muda, bagian remaja-remaja Kak Dinto, nyambi motor-motor, sepeda motoran, ampun parkir ning dan masjid Hagia Sophia Kak Dinto. Menunggu datangnya panggilan azan maghrib. Sambil ampun azan maghrib langsung burka ada mengisi saf yang terdepan. Ya Allah, kan orang Turki mirip-mirip orang Eropa, atrahnya memang ras-ras Eropa. Itu tiga sogok, betes-betes sogok, ya ada pas abaris. Ya Allah. Aremu pas pemuda-pemuda nih ada. Sesebut akhirnya ada, budi-budi. Nih kan. Lai masjid Kak Dinto, apa mak saya ada sopo? Saya muda tak ada boleh. Kak Dinto saya ada pemuda-pemuda. Masya Allah. Ini kedatangan sebelum maghrib Pak. Standby-nya di pelataran masjid. Ada yang di antara mereka memorojaah Al-Quran. Nah, berdese merengakin hadis-hadis khususnya Nabi. Berdese ngelakonin kelakuan-kelakuan sosial. Apa ringin bukaan deka orang siapa sah. Ini kegambaran pemuda-pemuda kasa. Peleman gebende besa, para maghrib, ning jembatan double W Tanggereng. Para maghrib, sepeda jejer kia. Pemuda-pemuda, debdek aja, kok rokokan, ngebespadin orang. Mau kemana mas bro, mau kemana? Hampir maghrib kemana, apa yang kamu tungguin itu? Padin orang. Parambi masjid Kak Dinto. Karena ada bungkusnya Nabi Kak Dinto. Akhir daripada jati diri agama Islam itu akan terlepas. Engki Kak Dinto akhirunah as-shalah. Dari Kak Dinto maka khususnya Nabi sampai ada bu as-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Hengak jaga hanya mau sholat. Karena sholat Kak Dinto termasuk kelakuan seberak. Tapi ikan di orang seeparingin hidayah sarang Gusti Allah kekhusyuan insyaallah eparingin demang muga-muga hadir kaula sareng ajunan malam pengajian Maulid Rasul malam saat semangkin ketakwaan dan keimanan amin Allahumma amin al-Fatihah. Hadirin para jamaah sekak dintoh wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.